Brother, you're very much welcome. Do tell us your name and your testimony. Mercy Land. Arena of Solution and Power. Mercy Land. Arena of Solution and Power. Mercy Land. Arena of Solution and Power. My name is Prince Faike bin Alamia from Bayelsa State. Last year when it was only the program in Ugla, I was there. And before then, I'm a contractor. I want Shell to register me. I processed all my paper, but the registration was delayed. It has taken almost 1.5 years before the time, so I now went to the program. I went the second day. In the evening, there was a great rain, but I was under the rain praying. The men of God were ministering, casting prayers, so I was there after the rain. After the service, I now go back home. The next day, I now came for the program. We did that for almost 2 days. After the program, I now went back to my home. So all of a sudden, after some months, I received a call when I was in my house. Said, "Are you Lifik?" I said, "Yes, I am the director of Lifik International Company." They said, "Your NAV letter is that I should come. I collected it now. I said, "No, I could not make it today." "Why not?" That day they called me on Wednesday. I said, "Why not on Thursday?" They said, "That should be the case. I should come on Thursday." So on Wednesday, I now came to Agay. I sleep Agay the next morning. I now enter boat and came to Warri. I just take a car to vendor. I reached there, they just gave me the letter. I looked the letter. It was signed April 24th when I was in the program. So it is a good, marvelous thing for me to come and testify what the Lord has done for me. Gloire soit rendue à l'Éternel. Vous avez écouté le merveilleux témoignage de ce monsieur qui est en train de retourner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Il dit lors de la croisade qui s'est déroulée dans l'un des États du Nigeria, l'homme de Dieu allait pour rendre ministère. Il était privilégié d'y participer à cette croisade, notamment il dit être un contracteur, également directeur d'une société, d'une entreprise. Alors il s'est rendu là-bas et pendant cette période de temps, il y avait une forte pluie qui s'abattait. Et alors, mais cependant, il n'a pas baissé les bras, il ne faisait qu'aller au fur et à mesure jusqu'à la clôture même du programme. Et c'était le mois d'avril, le 24 avril. Alors c'était également cette période de temps, après cette rentrée, on lui a appelé, on lui a remis une lettre. Et c'était exactement cette période de temps où il était à la croisade, où Dieu a ouvert ses portes qui étaient fermées, il a restauré ses affaires. Et c'est ainsi qu'il est en train de remercier le Seigneur parce que Dieu a exaucé à sa prière. Et il lui a également accordé le désir de son cœur, laissé pour retenir toute la gloire à Dieu pour cette percée dans ses affaires. Gloire à Dieu. Let your testimony be permanent in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Let's put our hands together for Jesus Christ.